बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह। इज़ा शम्सु कुव्विरत अल्लाह अकबर। व इज़न नुजूमु इंकदरत अल्लाह। माइक की आवाज बढ़ा दे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत अल्लाह। व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत अल्लाह। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुwijat अल्लाह। व इज़ल मौ'ud नव्वरकल्लाह। बारकल्लाह फीक। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा इज्तिमा दीवाना वार सुने कुरान मजीद को। कुरान मजीद की किरात की लज्जतों में गुम होकर दीवानों की तरह दाद दो अल्लाह के प्यारे कलाम की। इतनी खूबसूरत किरात है। सुभान अल्लाह। पता चले कि अहले पाकिस्तान कुरान से कितनी मोहब्बत फीक। बारकल्लाह यबनी फीक। जमील सुभान अल्लाह। अहसनकल्लाह अतियबकल्लाह तब्बलल्लाहु उमरक व नव्वरल्लाहु सदरक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिबरकतिल कुरान। वाह वाह। सुभान अल्लाह। وإذا الصحف نشرت
ولقد رآه الله ولقد رآه الله ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر الله الله سبحان الله أحسنك الله أطيبك الله بارك الله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله रहने दो। يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين हाथों को बुलंद करके हाथों को बुलंद करके واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह हाज़रीन ज़ी वक़ार अब वक्त हुआ है रईसुल क़ुर्रा क़ुदवतुल मुजव्विदीन